कौन दही पकेला हां ए देखो कसा हे गेला हैला गोटे कप दही पड़िबो गोटे कप मापी पालंग पइला बस एते फड़ी जे गछ सब सेपड़ सब सुई पइला गछ सब हां बा गछ सब सुई पइलानी ठीक अछि आज होली रो पर दिन भौणी तर आज करिवो पालंग चिकेन तू करिवो मु करबी तू छिड़ाई कर केमिति पालंग चिकेन हुए जानि जदी जानि तू करिवो बोली करिवो भाई माने भौणी माने देखियो समझते तू करिवो तो का सिखबी बिणी गले बिणी आज रो ब्लॉग वीडियो स्टार्ट करबा तू करिवो तू खाउ तू कोन अछि हलवा गाजर हलवा गाजर सुजी सिमी देखते पालंग ये मुझे धोईक रखी तीन गुड़ा पालंग गरम पानी कर रखी तादे पकईकि आगे टे 2 मिनट छाड़देव चिकेन धोईक रखी तो लेंबू आगे टे चिपुड़ी देवा लेंबू चिपुड़ी कहीं पका तार टेस्ट लगे बोले तो टेस्ट लेंबू लुण गोले कि तो अध घंटे छाड़देव है बस है गला बुझे को अध घंटा रखीदे तो पालंग अच्छी किले चिकेन जदि मोटा बिड़ा है तो 3 बिड़ा पकेब जदि सर बिड़ा है तो 4 बिड़ा पड़े किले चिकेन बड़ काट कौन हां तापरे हां तापरे फटीगढ़ छाड़े रहन लागना एला से लेखी चासु लेखिछि एवडा कोन देइ तुम लेखि होई एटा उठे एटा आउडा खाता है आज मिली छै एटा रो एवडा आज एटा स्कूल ले लेखिछि कोना कर देछि तो सेटा बे अभी इंग्लिश रो एटा इंग्लिश एटा स्कूल ले प्रैक्टिस हो एटा स्कूल ले आज लेखिछि से ऐसे देइ गाड़ी चलेबे आज गाड़ी ट्रेनिंग नेबे हैं ट्रेनिंग नहीं दिले आसी जी एटा बंद ना आगे स्टार्ट मारना न्यूट्रल से बोलसी अरे भाई तब कहि दियो नि अखन आज हुले ना 2 नंबर एनी गाड़ी पे तळु गाड़िया अरे दिन टिके तळे ना एटी आगु न हो 1 नंबर ता दियो ना लाल गाड़ी जा गाड़ी हम चलला हैला ठीक आस्ते आस्ते सिखुचंदी चल काटा फुल काटा हां ब्रेक की जगह चल सीधा करो हां कहले चलो बोली चिकन कसिमी हां बिना भाई बोन माने हमर बड़ा स्टार्ट हे गेला माने अध घंटा छाडला से पालंगटा को तापर धुआला ताको के आउथरे ता गोटे ठंडा 10 मिनिट छाडिया पूरा 10 मिनिट बेसी गरम पानी तो फुटी किथिबो तब पुनी आउथरे गरम पानी छाणी धोई देबो गरम पानी पड़ला 10 मिनिट छाडला पे तापर धुआला सादा पानी ठंडा पानी धुआला शुक्ला लंका जीरा हाफ चम्मच आउ लंका ना अदा रसुन देसी मसला दबनी बेसी मसला ग्राइंडर रेडी हमरो पालंग सहित धनिया पत्र कंचा लंका मिसे के ग्राइंडर होबो देखो बर्तन आलू पके की भजा गेला को भाजू छु तापर तापर एठी सब मसला रेडी कर रखछि मसला कोन सब अछि हळदी गुंड गरम मसला धनिया पाउडर लंका गुंड एठी हमरो पुदीना पालंग धनिया पत्र और लंका कंचा ग्राइंड हो देखो एतिक मात्रा रे बळिया हबो तापर हमर पियाज गोटा बड़ पे कटा आइछि तापर एटा हमर गोटा जीरा आ पियाज दी पकोड़ा पके तो पेस्ट हेछि एठी मु रखि छी गोटा गरम मसला दहीटा अछि पूरा लास्ट को चिकन हिसला पर दही पड़िबो और मु रेडी कर देली तापर चिकन टा सेरु से मु रेडी करी की थोई देछि तू खाली खाली मसला पक्के खाली कसिबु आ किछि नै होली पर तो आगे होली दिन करि हलानी से तो करि पाला पड़तला कोन करथांदी तो पेटरा घुसा पेट रखु भणजाडा केबे भारियो भणजाडा रुसे कर बादो को धोना रुसे कर ठीक अछि गोटा मसला दे कोन तेल गरम हेला तेल गरम होला गोटा मसला पड़ला सब तू आ उठियाई पड़ी ना मु आ छिड़ाई करबी ना पियाज मो पाइने कसा खोली या मोर होली राजी स्पेशल है आज
ପାଳଙ୍ଗ ଚିକେନ ବାସି ହୋଲି ପାଳଙ୍ଗ ଚିକେନ ହୋଲିର ପରଦିନ ରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗୋଲି ତ କାଲି ଗଲା ମଙ୍ଗଳବାର ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର କହିଲୁ ଖାଇବିନି ମଙ୍ଗଳବାର କିଏ ଖାଇଲେ ତୋର କଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ହଁ ହେଇଗଲା ପିଆଜ ହେଇଗଲା ମସଲା ମସଲା ବଟମ ପଡିଲା ଭାଇ ରୋଷେଇ କରି ଦବ ମୁଁ ଖାଇବି ତ ସବୁ ରେଡି କରିଦେଇଛି ଲେଗ ପିସଟା ଅଛି ନା ଲେଗ ପିସ୍ ଭାଇ ଆଜି କରିବ ଭଉଣୀ ଖାଇବ କେମିତି ଆସି ହାତ ଚାଟିକି ଖାଇବ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଜି ପାଳଙ୍ଗ ଚିକେନ ହଉଛି ଧନିଆ ପତ୍ର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ି ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଛି ପାଳଙ୍ଗ ପଡ଼ିକି ପାଳଙ୍ଗ ଚିକେନ ପାଳଙ୍ଗ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ହେଉଛି କଷା ଖୋଲିଦଉ କାଳେ ରୁଚିବ ନ ରୁଚିବ ପରଦିନ ପାଳଙ୍ଗ ଚିକେନ ଆମର ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦିଆ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସବୁ ମସଲା ପଡ଼ିଲା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ମସଲା ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ସବୁ ଆସିବନି ହଉ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା ମସଲାଟା କଷା ହେଇଯାଉ ଆଉ ଟିକେ ନେଇଯିବା ଜୁସ୍ କରିଦେଇଛି ଓଆରଏସ୍ ଲେମନ୍ ଲେମନ୍ ଫ୍ଲେଭର ଆଉ ତୋର ନା ତୁ ବଡ଼ ପିସ୍ ତୋ ବଡ଼ ଛୁଆଟା ବଡ଼ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଏବେ ଅଧିକ ଖାଇବି ଅଧିକ ପିଇବି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ବିଲାତି ପଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ତ ରୋଷେଇ ସରିନି ମସଲା ହେଇଗଲା ମସଲା ଦେଖ କି କଲର ଆଇଲାନି ଦେଖ ହଁ ଭଲ ଆସିଛି ଟମାଟୋ ପକେଇଛୁ ଟମାଟୋ ମାନେ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ଭିତରେ ଚିକେନ ପଡ଼ିବ ଏବେ ୟା ତ ଯୋଉ ଆମର କ'ଣ ପକେଇଥିଲୁ ଲେମ୍ବୁକୁ ଲୁଣ ଗୋଳାଇ ଖାଇଥିଲା ଆଉ କିଛି ଗୋଳା ହବନି ସେ ଲୁଣ ହଳଦୀ କିଛି ଗୋଳା ହବନି ସବୁ ପଡ଼ିଲା ପାଳଙ୍ଗ ଚିକେନ ନା ଏଇଟା ଖାଇବୁ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ତୁ କଷା ମୋ ପାଇଁ ଖୋଲିବୁ କଷାଟା ଲେଗ ପିସ୍ କାହିଁ ଖୁଆଇଥିଲା ଏଇ ତ ମସଲା ରେଡି ହଁ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକା ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପଣା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୁନ୍ଦିଆ ଛେନା ରାବିଡ଼ି ସବୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଡ୍ୟୁ ଥିଲେ ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି ଡ୍ୟୁ ନଥିଲେ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ତୁ ମୁଁ ତ ନୂଆ ଆସିପାଇଲି ତୁ ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରି ପଠେଇଦେବୁ ଆଉ ବିଡ଼େ ମୁଁ ଗାଲ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେଣି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ପୁଣି ଆଉ ହୋଲି ତ ଭଲ କଲ ହୋଲି ପରଦିନ ଆମର ଦେଖିଲ ପାଳଙ୍ଗ ଚିକେନ ହେଉଛି ହଁ ଟେନସନ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ତମଠୁ ତ ମୁଁ ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ଆଉ ତମର ଗୋଟେ ଝିଅ ଟେନସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହବ ଆଉ ଟେନସନ୍ ପଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ କହିଛି ବଡ଼ ଭଣଜାଟା ଆସିବ ହଉ ଭାଇ ମାନେ କହିବେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖିଲେ କହିବେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି ଦେଖିବା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କି ଏଇଟା କୋଉଠି ଧଉଳି ଦେଖ ଚିକେନ ଆଣେ କ'ଣ ଦେଖିଆ ସେପଟେ ବସେଇକି ଖେଳୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବର୍ଷା ହବନି ଭାଇ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି କଲର ଆସିବ ନା ଆଉ ବାସ୍ ହଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଢକେଇ ଦେବ ମଝିରେ ପଳଉଛୁ ଆଉ ହେଲା ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ ତାପରେ ଯାଇ ପଛରେ ପାଳଙ୍ଗ ପକେଇବା 2 ମିନିଟ୍ ବେଶୀ ନୁହଁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଗଲା 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ଭୋଳ ହେଇଗଲାଣି ସେ ହେଲା ପାଳଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ କଷା ହେଇଗଲା ପାଳଙ୍ଗ ପଡ଼ିଗଲା ବୁଝିପାରିଲୁ ପଡ଼ିଗଲା ଦେଖ କଲର କେମିତି ଆସିଲା କଲର କେମିତି ଆସିଲା ଦେଖୁନ ଆହୁରି ଟିକେ କଷା ହବନି କଷା ହେଲେ କଲରଟା ଆହୁରି ପଳେଇ ଆସିବ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପଡ଼ୁଛୁ ଜଲ୍ଦି କର
5 मिनिट ହେଇଗଲା ତେଲ ଭରାଣି ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ କଷା ହବ ନା ଭଲ କିନା ପାଳଙ୍ଗଟା ପଇଲା ନା ତେଲ ଭରାଣି ପାଣି ଦେ ଟିକେ ବଳିଆ ବଳିଆ ରହିବ କେଶରୀ ଟାଇପ ରହିବ ଏପଟେ ଡାଲି ବସିଲା ଡାଲି ବସିବ ପାଳଙ୍ଗ ଚିକେନ ରେଡି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଚାରିଠୁ ତେଲ ଭାସିଲାଣି ଆଉ ଓକେ ରେଡି ଡାଲି ବସଉଛି ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ରସିବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ହଁ କଣ ପୁଣି ଯାଇକି ଚୁନା ମାଛ ଆଣିକି ତ ଟିକେ ଭଜା ଭଜା ଭଳିଆ ଫ୍ରାଏ କରିଦିଅ ଆଉ କଣ ଆଉ ଡାଲି କରିଛି ଇଏ ଆଉ ଇଏ ପିଆଜ ଲେମ୍ବୁ ତା ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଏଟା ଇଏ କଣ ଏ ବାସି ପାଳଙ୍ଗ ଚିକେନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଶାନ୍ତି କରି ଖା ଶାନ୍ତି କରି ଖାଇବି କମ୍ପ୍ଲିଟ ପାଳଙ୍ଗ ଚିକେନ ଥରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ମଜା ଜାଣନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ଖାଉନ ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ ତ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଟେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ହବ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଏମିତି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ହୋଲି ଦିନ ହେଇପାରିଲାନି ତା ପରଦିନ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ କଲୁ ହୋଲି ଦିନ ତ ବାର ନଥିଲା ହବ ଓକେ ଭାଇମାନେ ଭୁବନ ରହିଲି ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାଏ